नाज़रीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं शबाना फ़रहीन आपका खैर मक़दम करती हूँ। आइए आज हम ममलिकत के इर्तिक़ा के नज़रियात के उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे जो BA साल अव्वल इल्म सियासियात के तलबा के लिए है। ममलिकत के नौइयत के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं, जैसे क़ानूनी नज़रिया, नामियाती नज़रिया, नज़रिया माहिदा, मार्क्स नज़रिया। ममलिकत की इब्तिदा और आगाज़ को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ नज़रियात को समझना ज़रूरी है, जैसे नज़रिए तख्लीक़ रुबानी, नज़रिए जब्र, पिद्रसरी और मादसरी नज़रिया, नज़रिए समाजी माहिदा। ये सारे नज़रियात ये वाज़ह करने की कोशिश करते हैं कि इंसान किस तरह समाज में रहते थे और इसको किस तरह तंज़ीम की शक्ल आमा की और सियासी इख्तियार इसको मिला। हर एक नज़रिया में कई अहम सच्चाइयाँ हैं जिसकी अहमियत आज भी मौजूद है। ये सारे नज़रियात ये वाज़ह करने की कोशिश करते हैं कि इंसान किस तरह समाज में रहते थे और इसको किस तरह तंज़ीम की शक्ल आमा की और सियासी इख्तियार इसको मिला। हर एक नज़रिए में कई अहम सच्चाइयाँ हैं जिसकी अहमियत आज भी मौजूद है। ममलिकत वजूद में किस तरह आई और इसके खुसूसियात क्या हैं, सारे असबाब इन नज़रियात में बयान किए जाते हैं। आज के इस नशिस्त में हम समाजी माहिदे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समाजी माहिदा एक मकबूल और क़दीम तरीन नज़रिया है। 16वीं सदी के बाद अंग्रेज़ी सियासी मुफ़क्किर ने समाजी माहिदे को बड़ी अहमियत दी है। बाबाए इल्म सियासियात अरस्तू ने ये बयान किया था कि ममलिकत का वजूद एक अच्छी ज़िंदगी के लिए है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ राब्ता क़ायम करते हैं, एक माहिदा बनाते हैं और ज़िंदगी बसर करते हैं। लफ्ज़ माहिदे से मुराद रज़ामंदी है। ममलिकत में भी एक माहिदा बना जिसका नतीजा ये हुआ कि हर फ़र्द इस तंज़ीम यानी ममलिकत बिना किसी फ़िक्र के, बिना कोई गलती किए हुए एक दूसरे के साथ ही खुश रहने लगे। ममलिकत से पहले समाज की नौइयत के बारे में देखा जाए तो वहाँ की फ़ितरी हालात हुआ करती थी जहाँ कोई सियासी तंज़ीम नहीं थी और कोई सियासी इदारे जैसे हुकूमत, अदालत, क़वायद वग़ैरह मौजूद नहीं थे। कोई किसी पर कंट्रोल करने वाला नहीं था, एक मुनज़्ज़म इक़्तिदार नहीं था। इंसान जिसके पास जब्र हुआ करता था वो सब की पैरवी करता था, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जंगल राज हुआ करता था जिसको हम फ़ितरत का क़ानून कहते हैं। इस हालात फ़ितरी को समझने के लिए कई सारे मुफ़क्किरीन ने अपने अंदाज़ से बयान करने की कोशिश की है। हालत फ़ितरी में इंसान मिलजुल कर रहना पसंद करता था। इंसान मासूमियत के साथ अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार रहे थे, जहाँ एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया करते थे, खुद गर्ज नहीं थे, अपने समाज में हम आहंगी के साथ रहा करते थे। जहाँ हम जंगल राज की बात करते हैं वहाँ समाज में वहशियाना जुल्म पाया जाता था, सिर्फ जबर के साथ हुक्म चलता था। जब ज़ोर ज़्यादा हुआ तो इन्होंने मुआहिदे के बारे में सोचा और एक दूसरे के साथ मुआहिदे किए। जब इंसान एक दूसरे के साथ मुआहिदे किए थे तो वहाँ शहरी समाज कायम हुए। इस शहरी समाज में बनाए हुए क़ानून को सब मानने लगे। तो इस बीच में हमें ये समझना चाहिए कि फ़ितरी हालात में फ़ितरी क़ानून और हुकूक़ किस तरह मौजूद थे, और ये भी देखना चाहिए कि शहरी समाज में मुआहिदे किस तरह बने, इसमें किस तरह के शराइत थे, इसको बनाने वाले कौन थे। लेकिन तमाम मुफ़क्किरीन इस पर हामी भरते हैं कि हालत फ़ितरी में इंसान किसी न किसी वजह से समाज की हालत को एक सियासी हैयत के ज़रिए बदलने लगे। हालत फ़ितरी में इंसान के पास पसंदीदा हुकूक़ हासिल थे,
جسے فطری حقوق کہا جاتا ہے۔ ان سارے جواب کو سمجھنے کے لیے کئی مفکرین نے مختلف طریقوں کو بیان کیا اور اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ان نظریات کو مغرب اور مشرق کے مفکرین نے اپنے انداز سے بیان کیا۔ اگر ہندوستان کی بات کریں تو کوٹلیہ نے اپنی کتاب ارتھ شاستر میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فطری حالات میں لوگ مزاج کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا تھے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ ان حالات کو قابو میں پانے کے لیے لوگوں نے منو کو اپنا بادشاہ منتخب کیا اور سارا اختیار اس کو سونپ دیا۔ ساری رعایا کی سلامتی اور حفاظت کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں رکھ دی، اور مہابھارت میں بھی شانتی پروا میں ایسے معاہدے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رومی قانون نے بھی کہا کہ معاہدے کے نظریے کی ابتدا قدیم زمانے میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ اس سماجی معاہدے کے نظریے کو منطقی شکل دینے والا پہلا سائنٹیفک مصنف ہوکر ہے۔ اس نظریے کی تائید ڈچ قانون داں ہوگو گریشیس کی تحریروں میں ملتی ہے۔ ہابس، لاک اور روسو کی تحریروں میں اس نظریے نے منظم اور وسیع وضاحت حاصل کی۔ ان تین مصنفین کو سماجی معاہدے کے مصنفین کہا جاتا ہے۔ مملکت کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ اس کے ابتدا اور ارتقاء کے متعلق کئی نظریات ہیں۔ بعض مفکرین مملکت کے فطری و تاریخی ارتقاء میں یقین رکھتے ہیں، تو بعض مفکرین مملکت کی ابتدا کو سماجی حالتوں اور انسانی رشتوں کے تانے بانوں میں تلاش کرتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک یہ ایک خدائی ادارہ ہے اور حکمران خدا کا نائب ہے۔ کچھ مملکت کی ابتدا کو انسانی فطرت میں تلاش کرتے ہوئے سماجی معاہدے کے نظریے پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے نظریات و تصورات محض قیاسی ہیں۔ ان میں کوئی بھی نظریے خطائی نہیں ہیں۔ تمام نظریات اپنے اپنے وقتوں میں صحیح سمجھے گئے اور تمام نظریات صرف عقلی دلائل پر قائم ہیں۔ کوئی بھی نظریہ تاریخی شواہد کو پیش نہیں کرتا۔ اس کے باوجود مملکت کی ابتدا کے متعلق ہر نظریہ اپنی جگہ دلچسپ ہے اور ہر نظریہ منطقی طور پر درست معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی نظریے کو نہ تو مکمل طور پر قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر رد کیا جا سکتا ہے۔ گارنر کہتا ہے کہ مملکت نہ تو خدائی نتیجہ ہے اور نہ ہی کسی برتر طبعی قوت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح یہ نہ تو کسی قرارداد کی تخلیق ہے، نہ ہی روایتوں کی، اور نہ ہی یہ محض خاندان کا پھیلاؤ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مملکت کئی ایک عوامل کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ اگلے نشست میں ہم تین مصنفین جیسے ہابس، لاک اور روسو، جنہوں نے نظریہ سماجی معاہدہ کا جائزہ لیا ہے، ان کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔